ये माता गोटे आसपा चाहूँ ये रोड रे भाई केतबेले आसबनी आमर ओंकारेश्वर पटे गोटे रास्ताटे अच्छी तो सही रास्तार आसब। टिकेट काउंटर टिकेट केते टुआ केते 30 टुआ अच्छा। जदि ट्रेन रे बसिया चाहूँगी आराम से 30 टଙ୍କା देकी टिकेट करिकी ट्रेन रे एमती आनंद मजा नहीं पारे। वेलकम टू माय चैनल। बर्तमान चलते जीवा थंबनेल आपण मैंने देखिए जानी देते से कौ जगह कौन पूरी पिला ही केवल जानीपर समस्ते जानीपारे तो सहीटा गोटे सिक्रेट जगह। चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। गधिया है खाली टेबुल चेयर भांगुची आ कि तार कम ना मुहटा टे देखदेलु गधिया याद ना खाली दौड़ा पढ़ला। अरे मो गाड़ीटा पड़े गला बाहर 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 अच्छी खरा गुड़े तो भाई खरा नाई छताटे नहीं आसवी खरा बर्तमान आम बाहर की पलि आसलु पुरीर आमर जो मेन बीच अच्छी तो सेठिकी जाइए आपको देखा एक्चुअली बाटटा कौ पटे यहाँ है आम पुरीर मेन बीच तो ये गोटे रोड ही आमको जावाक पड़ो। यहाँ हूँ पार्किंग एवं नुआ कम चली यही रोड रे ही आमको ये गोटे रोड रे ही जावाक पड़ो। तो आमर जो लाइट हाउस अच्छी लाइट हाउस रो पछपट रोड को ही आमको जावाक पड़ो। चलतु जीवा। बर्तमान आम पहुँची सारीचु माता मठ रोड पाखे। यहाँ आमर पुरी बीच लाइट हाउस पछपट रोड रे यहाँ पड़ो। रास्ता पूरा पूरा जाइए अवस्था उड़ी ना कौन ये माता गोटे आसपा चाहूँ ये रोड रे भाई केतबेले आसबनी आमर ओंकारेश्वर पटे गोटे रास्ताटे अच्छी तो सही रास्तार आसब देन भल रास्तार ही आसपार। ये रास्तार आम पलि आसलु यहीपटे थिलु बोली यहीपटे पलि आसलु एक्चुअली यहाँ बीच पट रास्ताटा जोटा कि बीच आमर स्टलिंग अपोजिट रोडटा। अरे होटेल एम्पायर होटेल सागड़ा देखुं तो टूरिस्ट बस ये जाऊँगी लोक मैंने सब जाऊँच माता मठ आम पछरे जाऊँ कि धूली उड़ूची तो काटिकी चाले प्रबल धूली उड़ूची काटी जोर चले ना बस पुणी आमको काटिकी पलैब पुणी धूली उड़ेब जो भाया रास्ता तो होती है रास्तार आसिकी ही भूल करदे आम कि रास्ता हाँ भाई देख टी रास्ता देख रास्तार किसी माने नहीं अवस्था खाली नाली मरम पड़ी मो गाड़ीटा को धोई मो गाड़ीर भी अवस्था ए उड़ीगला आ कौन करी। ओंकारेश्वर पटे आसते बहुत बढ़िया होता आ चल आगे जीवा देखा। बर्तमान आम पहुँची सारीचु चलतु देखा। ये गोटे बोर्ड भी मरा जाइए माता मठ।
अरे गाड़ीटा ये टे रखे पानी टे पिया शोष कला जो रेट्रे भाई खरा हो पानी टे न पीले हेनी এইটা হচ্ছে মাতা মঠর পুরা ফ্রন্ট গেট চলন্তু যা ভিতরক দেখি দিও টিকে ভালসে चलो चलो लाइन रे ठिया की टिकेटा काटी दवा टिकेटा काटी देकी भीतर को जीवा भाई एंट्री करू करू का गोटे सुंदर गणेशंकर मूर्ति टी अच्छी वाह कौन लगुच बर्तमान आम टिकेट करके भितर को पलि आसलु प्रभु जगन्नाथंकर यहाँ सुनावेश तापर आगू टिके जीवा आउ कौन कौन अच्छी टिके देखिबा फास्ट भीतर को जीवा हेले दोली खेल रे हाँ दोली खेलने छोट पिला दोली पड़ी चल भाई चल एरोप्लेन भाई चल देखी एरोप्लेन चल भाई दोली खेल दोलटा खेलिया श्रीकृष्ण देखिए श्रीकृष्ण ये क्षीर पीछे चल याड़ी महादेव अच्छा रामेश्वर মন্দিরটা দেখে এলে তো পাশে দিকে নয়রে ওইদিকে এইদিকে 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 সুন্দর লাস সুন্দর লাস আছে ভাই তো ওইদিকে আর আগে राधा कृष्ण बोल पाखर हरिण अच्छा राधा कृष्ण अच्छा मैंने प्रसाद सेवन करेंगे प्रसाद मंडप को आसतु जय जगन्नाथ तो केमती लगुच जगटा भल लगुच तो शांति लगुच तो शांति लगे ये फोटो उठाऊँ ना कौन फोटो आमर कौन हम ये हनुमान अच्छा प्रभु जय सिया राम रघुपति राघव राजा राम साइड लु सबको सद्बुद्धि दे भगवान ये प्रभु ये श्री राम अच्छा सामने हनुमान सेठी अच्छा चलो याड़ी जावा शनि मंदिर पूरा एपटे अच्छी एपटे शनि मंदिरटा नवविराज झूलन उत्सव वन विहारी कौन श्री वन विहारी जीव झूलन उत्सव चला
କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଗେଟ୍ରେ ଟିକେ ଏତେ କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁନି ତଥାପି ବି ସବୁ ଏଇଠି ଝୁଲଣ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଝୁଲଣ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା। ଏଇପଟେ ବୋଧେ ହଁ ଏଇପଟେ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇପଟେ। ହନୁମାନ ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ହନୁମାନ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ଅବତାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଶନିଚର ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ସତରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ନିରୋଳା ଏବଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଉଥିଲା ଇଏ ସେହି ସମୟର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଇଏ ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧଦେବ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ବଇଛନ୍ତି, ଏଠି ମହାଦେବ। तपस्या करते बुद्ध विहार ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚୈତନ୍ୟ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ମାଛ ଦେଖିବା, ଏଠି ମାଛ ଦେଖା, ଲୋକଙ୍କୁ ମାଛ ଟିକେ ଦେଖିବି, ମାଛ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଛମାନେ ଏଇଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ମାଛ। ହେଲେ ମାଛମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଯେ ମାଛ ଟିକେ ଦେଖଉନୁ, ଆରେ ମାଛ ଦେଖଉନୁ,
ଖେଳୁଛନ୍ତି ମାଛ ଗୁରା पैसे दे दो पैसे ହେଲା ଇଆଡ଼େ ବୁଲି पैसे दे दो मार दे पैसे दे दो हेलो ଏଇଟା ଦେଖା ये तो जेजो चैतन्य जय श्री ଏଇଠି ମାଛ ଗୁରା ଖେଳୁଥିବେ ରେ ଦୁନିଆ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଗୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ନା ପ୍ରବଳ ମାଛ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧରାଏ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କମ୍ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଯାନି ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଲେଖା ହେଇଯିବ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବନି नो एंट्री ଏଇଠୁ ବୁଲେଇଟେ ଆଉ ମହାଦେବ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ମହାଦେବ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଶୋଇଥିବେ ଜାଣିଛି ଏଠି ଆମର ଜଗା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଜଗା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଲୋକ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ କୋଉଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି এইভাবে অলৌক্য দৃশ্য ଆପଣ କୋଉଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି କେବଳ ମାତାମଠରେ ହିଁ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ପୁରୀ ମାତାମଠ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ এইଭଳିଆ ଜାଗା ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗା ଭଳିଆ ଶାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ବି এইଭଳିଆ ଶାନ୍ତି ଭଳିଆ ଜାଗା ଆପଣ ପାଇବେନି ଗୋଟେ ଥର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଏଇଠି ଦେଖେଇଦେ ଏଇଠି ଭଲସେ ଏଠି ଦେଖେଇଦେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ଏଇଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଚାରିପଟେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାର ଅବତାର ଏପଟୁ ଟିକେ ବୁଲା ଏପଟୁ ଟିକେ ବୁଲା ଖରା ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଗଛପତ୍ର ଏଇଠି ଅଛି ବୋଲି ଏଠି ଛାଇ ଲାଗୁଛି ପବନ ବି ହେଉଛି ଖାଲି ଟିକେ ଛାଇ କେତେ ଶାନ୍ତି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଜାଗା ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଭାଇ ଏଇଟା ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଏଇଠି କହୁଛି ବା ଏଇଠି ମୁଁ ରହିଯିବି ମାନେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେବନି ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଶ୍ରୀ ନାମ ମଣ୍ଡପ ଯିବା ଆଗେ ଏପଟକୁ ଆସ ବୁଲିକି ଆସିବା ତାପରେ ନାମ ମଣ୍ଡପ ଯିବା ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ ଶୋଇଛନ୍ତି ट्रेन देखिए आ भितर भी स्टेशन अच्छी भाई देखो एठी भी ट्रेन भी अच्छी आसतु आपड़ मजा नहीं जातु जाओ ट्रेन सिस्टम ही टिकेट काउंटर टिकेट केते टुआ केते 30 टुआ अच्छा जदि ट्रेन रे बसिया चाहूँगी आराम से 30 टଙ୍କା देके टिकेट करके ट्रेन रे एमती आनंद मजा नहीं पारे ऑटोमेटिक जाऊँ ना छोटियाटे तो राउंड मार खाली बुल गिरी गिरी हम चैतन्य महाप्रभु शोइचंती एठी केते सुंदर दृश्य अवश्य मो फोन तो एते क्वालिटी नहीं भल आसीबा पई
କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ଯାହା ଯେମିତି ଆଉଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଆମର ଷ୍ଟଲିଂ ଦେଖିଥିବେ ବିଚ୍ ଲାଷ୍ଟ, ତ ପଛପଟ ରୁଟ୍ରେ ମାତାମଠ ଯେଉଁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟଟା ଅଛି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଏପଟେ ବାଇପାସ୍ ପଟେ ବି ଆସିପାରିବେ, ଓମକାରେଶ୍ୱର ପଟେ ବି ଆସିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପଚାରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ମାତାମଠ। ଶ୍ରୀ ରାମ ମଣ୍ଡପ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି। ସତରେ ବହୁ ନିରୋଳ ଜାଗା ଏଇଟା, ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ, ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଥଟି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ବି ମିରର ବି ଲାଗିଛି, ମିରର ବି ଲାଗିଛି ନା। ହଉ ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲା ସରିଲା, ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଭାଇ ଖରା ହେଉଛି ରହି ହେଉନି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ହେଲେ